Berkaitan dengan peruntukan untuk pembangkang, tadi tak disebut dalam ucapan, kita tak tahu dalam buku bajet ada terselit sebelah mana, we don't know. Kalau ada, saya masih bersangka baik ya. Namun begitu, berkaitan dengan peruntukan kepada pembangkang ini, saya tak pernah bercakap secara terbuka. Ini kali pertama setelah ditanya. Kita sebenarnya perlu melihat ke hadapan. Tak kisahlah siapa jadi kerajaan pun, kita perlu membina satu sistem negara yang begitu menyeluruh, yang memberi ruang kepada semua pihak, keadilan pada semua pihak. Jadi dalam keadaan sebegini, sekiranya keadaan ini diteruskan, ianya memberi gambaran yang tidak baik kepada demokrasi negara. Ini penting ya. Bayangkan anak-anak muda sebagai contoh, profesional di luar sana yang ingin membantu negara melalui politik, dan dia kata kalau masuk politik nanti kita lawan kerajaan, menentang kerajaan, kata kalau jadi kerajaan tak apa, kita dapat peruntukan, tapi kalau tak jadi kerajaan maka tak dapat peruntukan. Nanti daripada mana sumber untuk menguruskan kawasan parlimennya sebagai contoh. Ini boleh menyebabkan keadaan di mana kita sebenarnya akan menghindarkan mereka-mereka yang berpotensi, anak-anak muda yang berpotensi, profesional yang muda yang berpotensi nak masuk dalam politik ini kerana kekangan. Nanti masuk, kalau menang jadi kerajaan okey, kalau kalah tak jadi kerajaan macam mana. Ini dua-dua belah pihak, tak kisahlah kerajaan atau pembangkang. Sebab itu kami di sebelah pembangkang ini sentiasa sebut, ini penting untuk semua pihak. Jadi kalau kita ingin kukuhkan demokrasi kita, kita ingin ramai lebih profesional, anak-anak muda berada atau melibatkan diri dalam bidang politik, kita perlu adil kepada kedua-dua belah pihak. Jadi dari sudut peruntukan tersebut tak disebut dalam ucapan, dan saya tak pasti kalau ada terselit di bawah butiran mana-mana dalam buku bajet, kita perlu perincikan, kita perlu teliti perkara tersebut. Okey. Baik. Ada disentuh, tak sebut. Disentuh dalam ASEAN. Tadi saya dengar tadi berkaitan dengan kraftangan kita nak kena kraftangan Malaysia. Itu yang saya tahulah tentang Malaysia sebagai tuan rumah ASEAN. Itu sahajalah hadiah souvenirnya nak seingat saya adalah kraftangan dari Malaysia. Seingat saya itulah yang saya dapat recall sedikit sebanyak tentang ASEAN. You sendiri sebut tak ada. Yang saya ingat yang itulah. Saya nak kena teliti sekali lagi ucapan tersebut dengan lebih mendalam. Terima kasih. Yeah. Sorry. Yeah. You think it's a good idea? Now, to say it is a good idea or not a good idea, we need a clear mapping. I have been saying this in the parliament so many times. Before you do anything, there must be a clear mapping. Which direction? What we're going to do? What are the things that we're going to look at? So, for us to evaluate anything, right? We in Perikatan Nasional sebagai contoh, we have been saying, for example, we have been saying that if we are in the government, what we're going to do, the first thing that we're going to do before we talk about whatever subsidi bersasar padu or whatever, the first thing is to make sure we have a clear mapping as what we're going to do. If we take this, how we're going to have the needy, for example. So we need to have that clear mapping. So if you ask me, it's a good idea. So how do we know? They're not even reflect. They're not even say in that statement saying that how much or how much what will be the impact on the price, for example. We don't know. So that's why the first thing that I said before, when you say something in the budget, there must be there must be a clear explanation as to how many percent reduction or how many percent increase in the price of petrol. What will be the impact? How to mitigate the impact? We must remember it's not just the increase in the in RON 95, but also the minimum wage next year. Yeah, from 1,500 to 1,700. So the impact on the business, on SST, the minimum wage, on petrol. So how the government's going to mitigate all this impact? So before we can say anything, we need to see the details, right? So that we can we can, as I said before, we can provide our input as to how to deal with that. The same thing with SST last time. I remember I mentioned the parliament so many times that when you decide to expand the scope of SST to logistics sector, the impact is going to be huge. But they just say, oh no, the impact is going to be okay, but you see the impact. So that's why when we say something, we need the details before we can provide further elaboration on that. Okay? Anything else?
That's all. Terima kasih. See you. Bye.